बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 दिसंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगानिस्तान की जानिब से हमला किया गया है। बड़े पैमाने पर शहादतों की इत्तलात है। पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवान शहीद हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने न सिर्फ टीटीपी फितना अल खवारिज बल्कि तालिबानी रिजीम की बॉर्डर चेक पोस्टों को भी तबाह किया है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, ये वाकया क्या है और इसकी तफसीलात क्या हैं, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को लगातार भारत और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस असर को जायल करना आपके हाथ में है। एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। जितने कमेंट्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिपोर्टिंग है उसका असर जायल होगा। वीडियो को लाइक भी करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता कुछ दिनों से आपको मालूम है कि जो दहशत गर्दी के इफरीत में इजाफा होता जा रहा है और जिस तरह से टीटीपी और बीएलए की सहूलतकारियां भारत इंक्रीज कर चुका है, उन्हें ड्रोन्स दे चुका है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की सर्वेलेंस पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो ट्रेड रोकी है, जिसकी वजह से स्मगलिंग और बॉर्डर से दहशत गर्दों की आमदो रफ्त जो है उसे भी ब्रेक लगी है। उसके बाद अब ये दहशत गर्द फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि अफगानिस्तान की साइड से अगर कोई भी तश्कील पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करती है तो उसे एलिमिनेट किया जाता है। उन तमाम तर जो तश्कील के अंदर मौजूद खारजी हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया जाता है। और अब तो यह है कि इससे पहले ये होता था और अभी भी वैसे आज वाले इंसिडेंट में भी यही हुआ है कि तालिबानी रिजीम जो है, जो टीटीए है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, वो क्या करते थे, वो अपनी बॉर्डर चेक पोस्टों से पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हल्की हल्की फायरिंग करते थे। पाकिस्तान की फोर्सेज उन्हें रिस्पॉन्ड करती थी और इसकी आड़ में टीटीपी के खारजी जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो जाते थे। अब क्या होता है, अब दोनों का जो पाकिस्तान है उसने इंतजाम करके रखा हुआ है। टीटीपी के खारजी जो है उन पर स्ट्राइक्स अलग से की जाती हैं और टीटीए जो है यानी तालिबानी रिजीम की जो पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर चेक पोस्टें हैं उन्हें अलग से तबाह किया जाता है। अब नाज़रीन इकराम, जो तशवीशनाक चीज आ रही है वो ये है कि थल स्काउट्स जो है उनके 3 पैरामिलिट्री पर्सनल जो है, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि 3 जो है वो जख्मी हुए हैं। और ये बेसिकली शबक एरिया है कुरम डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा का, और इसका जो बॉर्डर का मकाम है इस इलाके का उसका नाम है इंजार बॉर्डर एरिया। यहां पर यह इंसिडेंट पेश आया है और यहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके ऊपर बॉर्डर के उस पार से यानी अफगान टेरिटरी से हमला होता है, फायरिंग होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है नाज़रीन इकराम वो इनका भरपूर जवाब देते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि भाई ये जो अफगान तालिबान एलिमेंट्स जब फैसिलिटेट कर रहे थे यानी सहूलतकारी कर रहे थे टीटीपी के खारजियों की पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिले की, एन उसी मौके के ऊपर तालिबानी रिजीम के फौजियों ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनके ऊपर फायरिंग कर दी। और ये एक क्लियर वायलेशन है जो करंट सीज फायर एग्रीमेंट्स हुए हैं, अरेंजमेंट्स हुई हैं उनकी। पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है ऐसे सिनेरियो के अंदर वो सेल्फ डिफेंस का भी होता है और बॉर्डर सिक्योरिटी का भी होता है। और रिटेलिएटरी एक्शन जो है पाकिस्तान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अब उसे मिस इंटरप्रेट ना किया जाए, क्योंकि अब जो पाकिस्तान रिटेलिएशन दिखाएगा वो ना सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए होगी बल्कि वो रिटेलिएशन जो है वो किस काम के लिए होगी, वो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी होगी। इसके साथ साथ अफगानिस्तान जो है अब क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन, और ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ने इस वाकई के फौरी बाद हमें मैसेज दिया कि अफगानिस्तान जो है वो अब विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले नहीं कर सकता और विक्टिमहुड जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। अब ये जो क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन यानी कि उस तरफ से जो जारियत हुई है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम कि इस वाकई के अंदर हुआ क्या है। ये अटैक जो है नाज़रीन इकराम टीटीए के ट्रूप्स जो है वो टीटीपी के दहशतगर्द जो है उनकी तश्कील को दाखिल करा रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने धावा बोला, उन्होंने तुन के रखा है इन दहशतगर्दों को और इनके ऊपर एक फुल फ्लेज जो आप कहते हैं ना अताब आता है, पूरी की पूरी तश्कील जो है दहशतगर्दों की वो वासिले जहन्नुम हो चुकी है, वो एलिमिनेट हो चुकी है, वो हवा में तश्कील जो है वो तहलील हो चुकी है और उनके ऊपर स्ट्राइक तो हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ इस एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान जो टीटीए है यानी तालिबानी रिजीम के जो फाइटर्स हैं, जो इनके फौजी हैं, ट्रूप्स हैं, वो भी बड़ी तादाद में मारे गए हैं हमारी इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक। आपने देखा पिछले दिनों भी इन्होंने स्पिन बोलदक के ऊपर 3-4-5 दिन पहले इन्होंने फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर जवाब देना शुरू किया। हमारे टैंक, हमारे आर्टिलरी और इवन हमारे ड्रोन्स जो हैं वो एक्टिव हो गए, यानी हम इस वक्त मुकम्मल तैयारी में बैठे हुए हैं। अब जो सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब ये जो अफगान तालिबान कवर
کور پرووائڈ کر رہے تھے ٹی ٹی پی کو اور ہمارے 3 جوان شہید ہوئے. افغان طالبان کی جو پوسٹ ہے، یہ جو ویڈیو آپ کی اسکرین پہ چل بھی رہی ہوگی، اس میں ایک تو متعدد خارجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، خارجیوں کی تشکیل جو ہے اسے بھی نوٹس کیا گیا ہے. ایک جگہ پر 10، ایک جگہ پر 3 اور ایک جگہ پر 5 خارجی جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر پھر مزید 2 خارجی ایلیمنیٹ ہوئے اور انہیں باضابطہ طور پر ایئر سٹرائک کی گئی. 3 مزید خارجی ایک جگہ پر ہوئے اور یہ بھاگ رہے تھے نا، تتر بتر ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ان کی افغان طالبان کی چیک پوسٹ تھی جو کہ ان کو کور پرووائڈ کر رہی تھی، جو کہ ان کو سپورٹ پرووائڈ کر رہی تھی، وہ چیک پوسٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہماری اطلاعات کے مطابق تباہ کر دی گئی ہے. اس چیک پوسٹ کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے، اس چیک پوسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے. اب آئی تھنک کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور عملاً اگر دیکھا جائے، پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو سیز فائر ختم ہو چکا ہے. اور اب وہی بات جو میں پچھلے کچھ دنوں سے کر رہا ہوں، اور آپ بھی ایگری کریں گے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. بھائی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ دہشت گرد ری سرفیس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، ڈرون وارفیئر جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. 24 گھنٹے ایسے بھی گزرے جن میں 11 ڈرون حملے سیکیورٹی فورسز کے خلاف انہوں نے کر دیے. ایک ڈی آئی خان کے اندر حملہ جو ہے سیکیورٹی فورسز پر، اس میں 4 ڈرون ایک ساتھ استعمال کیے. یعنی اب یہ کواد کاپٹر وارفیئر میں سوفسٹیکیشن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. وی ہیو ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ. ہمیں اسے اس کی جڑ کے اندر ہی ختم کرنا ہوگا. اور ان کے سہولت کار چاہے وہ طالبانی رجیم والے ہیں، ریلیکٹنس نہیں. دنیا پھر اب جو کہتی ہے وہ کہتی رہے، دنیا ہمیں روکے یا جو مرضی کرے، دنیا اس دہشت گردی کے افریط سے سفر نہیں کر رہی. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو 3 جوان تھل یہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، یہ 3 جوان جو شہید ہوئے ہیں، ان کا جو بدلہ ہے وہ ابھی رہتا ہے. اور پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جو ہے وہ کھلی جنگ بھی ہوگی، اور اب ان 3 جوانوں کی شہادت کا بدلہ بھی لیا جائے گا. اور جب بدلہ ہم لیں گے وہ اتنا شدید ہوگا کہ افغانستان کی حکومت اور طالبانی رجیم اس کے بعد وکٹم ہوڈ پلے کریں گے. وہ اپنے آپ کو دکھائیں گے کہ بھئی ہم تو وکٹم ہیں، ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا. لیکن وہ اب یہ وکٹم ہوڈ کا کارڈ جو ہے وہ پلے ہم انہیں نہیں کرنے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کراس بارڈر ایگریشن ان کی طرف سے شروع ہوا ہے. اور شروع بھی کر کیا رہے تھے ان کے فوجی؟ بھائی ٹی ٹی پی کے خارجیوں کو انفلٹریٹ کروا رہے تھے پاکستان کی سرزمین میں. دہشت گرد جو ہے انہیں داخل کرنے کی یہ کوشش کر رہے تھے. اس سے بڑا اور جرم کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا ایک جنگ کا جواز کیا ہو سکتا ہے؟ اور اب آپریشن کلین اپ کا وقت آ چکا ہے. جو ٹینک اگلے مورچوں پر ہم نے پہنچائے، جو گراؤنڈ ایکشن کی ہمیں ضرورت پڑی، جو یہ ساری کی ساری چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں، ہمیں اسے دیکھنا ہوگا اور اس کا فوری سدباب کرنا ہوگا. اور بھارت کی سپورٹ طالبانی رجیم اور ٹی ٹی پی کے لیے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. سو وی ہیو ٹو ایکچولی ورک آن دس ایز ویل، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا پریشان کن اور انتہائی تشویشناک مرحلہ جو ہے ہماری اس وار آن ٹیرر میں آن پہنچا ہے. آج کا حملہ، یہ سیز فائر، کون سا سیز فائر؟ کہاں کا سیز فائر؟ ختم ہو چکا ہے سیز فائر. اب ہم اس سیز فائر کو ون سائیڈڈلی یونیلیٹرلی ریسپیکٹ کرتے رہے، ایسا ہوگا نہیں. اور اب ریزالو، ریلکٹنس نہیں، یعنی اب ہچکچاہٹ نہیں بلکہ عزم. اینڈ جب عزم ہوتا ہے پھر آپ نہیں دیکھتے کہ راستے میں کیا آ رہا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.